nama saya Siva Fatunafsi dengan NIM C11 2021-02327. Perkenalkan, nama saya Lim Clarissa Maya dengan NIM C11 2021-02320. Di sini kita akan mempraktekkan interpreting konsekutif dari dua gambar yang telah disediakan. George, Roger, Sasa, dan Shiva adalah teman baik. George, Roger, Sasa, and Siva are good friends. Mereka berempat selalu bermain bersama setiap hari. They play together every day. Pada suatu hari, Roger ingin bermain mobil-mobilan. One day, Roger went to play with toy cars. George, Sasa, dan Shiva pun setuju. George, Sasa, and Siva agreed. Mereka kemudian bermain di rumah Roger. They then played at Roger's house. Selain bermain, mereka juga berbicara keinginan mereka untuk masuk sekolah TK. Apart from playing, they also talk about their desire to go to kindergarten. Mereka saling berbagi cerita tentang apa yang mereka bayangkan tentang sekolah. They shared stories about what they imagine school would be like. George merasa sangat antusias karena ia ingin bertemu teman-teman baru dan belajar hal-hal seru seperti menggambar dan bernyanyi. George was very excited because he wanted to meet new friends and learn fun things like drawing and singing. Sasa ingin bermain ayunan dan perosotan di taman bermain sekolah. Sasa wants to play on the swings and slides in the school playground. Roger mengatakan bahwa ia ingin belajar membuat sesuatu dari kertas dan benda-benda lain. Roger said that he wanted to learn how to make things out of paper and other objects. Sementara Shiva merasa ingin tahu tentang seperti apa suasana di dalam kelas dan guru yang akan mengajarinya. Siva, on the other hand, wanted to know what it will be like in the classroom and the teacher who will teach her. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menghabiskan waktu bercerita hingga sore. Without realizing it, they had spent the whole afternoon talking. George, Sasa, dan Shiva pun memutuskan untuk pulang dari rumah Roger. George, Sasa, and Siva decided to go home from Roger's house. Pak Doni terkenal sebagai guru yang hobi bercerita. Mr. Donny is known as a teacher who loves telling stories. Banyak anak-anak yang ingin mendengarkan cerita Pak Doni. Many kids want to listen to his stories. Suatu hari, Siva, Maya, Roger, dan George One day, Shiva, Maya, Roger, and George meminta Pak Doni untuk menceritakan tentang terowongan Inunaki asked Mr. Donny to tell them about the Inunaki Tunnel, yang terkenal dengan cerita horornya. which is famous for its horror stories. Pak Doni mulai kisahnya dengan Mr. Donny started menjelaskan kejadian tragis pada tahun 1988. by telling them about the tragic event in 1988. Seorang pemuda menjadi korban A young man was the victim pembunuhan sadis di dekat terowongan tersebut. of a brutal murder near the tunnel. Anak-anak mendengarkan dengan ekspresi serius saat Pak Doni menjelaskan The kids listened seriously as Mr. Donny explained bagaimana pemuda itu diculik dan dibakar hidup-hidup how the young man was kidnapped and burned alive oleh sekelompok geng nakal. by a group of gang members. Anak-anak mulai merasakan hawa seram They started to feel afraid hanya dengan mendengar cerita itu. just from hearing the story. Pak Doni menutup ceritanya dengan Mr. Donny ended the story menjelaskan bahwa saat ini terowongan tersebut telah ditutup untuk umum. by saying that the tunnel is now closed to the public. Tidak lupa memperingati anak-anak He also reminded the kids untuk tetap berhati-hati. to always be careful. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa.